Uy, yala. Unsa man ni si Lupin time sa mama kay nahulog nga si Lupin. Atong lang taon ug unsa ning nahulog diri. Atong lang taon ni guys, unsa man ni? Unsa man ni? Biya atong lang taon bi. Unsa ning nahulog diri? Ala! Kwarta man ni. Binandol nga kwarta. Oh, daghan ang kwarta. Di, lah, tambal pagod guys. Matay sa pasyente man eh. Sa pasyente. Niya pa'y kape. DTX. Surtihan ako kung adlaw da. Ako ning taguan. Kwarta na ni. Pero adunay panultiyon guys nga kung makakita kuno ka og butang ya dili nimo iuli, mas labaw pang mawala sa imo ha. Mas labaw pa kuno mawala sa tuning ikuan guys. Dalo na tuning dito. Kay lisod kayo ning nawad-an na ning butang ha.